बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदनवा का दोस्त अहबाब का ज़रूर ख्याल रखा करें। जैसे कि मैंने अर्ज़ की थी कि माशरती इक़दार में एक सीरीज़ शुरू की हुई है और उसमें कीना और हसद के हवाले से मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की थी और मैंने उनके बारे में कुछ अर्ज़ की गुज़ारिशात आपके सामने पेश की थी। तो उसकी एक थोड़ी सी कुछ चीज़ें रह गई थी जो मैंने कहा कि मज़ीद आपके साथ वो शेयर कर दी जाएँ और मैं उसी सिलसिले में आपके सामने हाज़िर हूँ। दोस्तों, एक वाक़या हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी तशरीफ़ लाए। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें देखा तो आपने फरमाया, किसी ने जन्नती को देखना हो तो इनको देख लें। बज़ाहिर कोई ख़ास वजह नहीं, हुलिया और वज़ाक़ता के लिहाज से वो आम आदमी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नती हैं। दूसरे दिन भी शायद यही फरमाया। वो आम आदमी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दूसरे दिन भी ये फरमाया तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जुस्तजू लग गई कि ये क्या अमल करते हैं कि जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नती कहा। चुनाचा उनके पास है और कहा कि मेरे घर में कुछ खटपट हो गई है और मैं एक रात आपके पास गुजारना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि शौक़ से आइए और मेरे पास रहें। वो इनके हाथ ठहर गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला ने देखा कि वो कोई ख़ास अमल नहीं करते थे। रात नमाज इशा पढ़ी और सो गए। न रात के क़याम के लिए खड़े हुए, न तहज्जुद पढ़ी और फजर तक सोते रहे। चलने लगे तो कहने लगे कि भाई, ये तो मैंने आपके पास ठहरने का बहाना किया था। दरअसल मैं ये देखना चाहता था कि आपका वो अमल क्या है जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि आप जन्नती हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मेरा जो कुछ अमल है वो तुम्हारी निगाहों के सामने है। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चलने लगे, फिर रोक लिया और कहने लगे कि हाँ, एक बात है कि मेरे दिल में किसी मुसलमान के लिए कोई दुश्मनी कीना नहीं है, मेरा दिल साफ़ है। ये सुनकर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि यही वजह है या यही वो नेकी है जिसकी वजह से आपको जन्नत की बशारत दी गई। गोया दिल को साफ़ होना इतनी बड़ी नेकी है कि साफ़ होने की अहमियत फजीलत बताना मकसूद है। देखिए, आप जब किसी के लिए दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, कीना रखते हैं, हसद रखते हैं, किसी मुसलमान के बारे में आप बुरा सोचते हैं, आप उनके लिए परेशानियों के बाइस बनते हैं, आप उनके लिए गलत सोच रखते हैं, आप उनके मामलात में बेजा परेशानियां डालते हैं, रखना डालते हैं, तो ऐसे अमल से आपका दिल जो है वो साफ़ नहीं रहता। आपके अंदर भी एक बेचैनी रहती है। तो जब आप ऐसी चीज़ों से गुरेज़ करेंगे तो यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो बशारत है, ये जो हदीस मुबारक है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो मरवी है, इसमें आपने फरमाया कि दिल का साफ़ होना, किसी मुसलमान के लिए दिल में किसी किस्म का बुग़्ज़ ना होना, अनाद ना होना, कीना ना होना, हसद ना होना, यही सबसे बड़ी इबारत है। और इसी की वजह से करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शख्स जन्नती है। और वो कभी किसी के लिए कोई हसद नहीं रखते थे, कीना नहीं था। और इसी बिना पर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी ने अगर कोई जन्नती शख्स देखना हो तो इसे देख लें। तो जब उनको दूसरी दफ़ा भी ये कहा गया कि इनको देख लें तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन में ज़रूर ये बेचैनी हुई कि उनका अमल क्या था, उनके मामलात क्या थे। तो इन मामलात को देखने के लिए हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं ख़ुद गया, मैंने देखा कि वो क्या करते हैं। तो वो फरमाते हैं कि वो तो सारी रात सोए रहे, इशा की नमाज़ पढ़ के फजर तक सोए रहे, किसी किस्म की कोई क़याम नहीं, कोई और इबादत नहीं, कोई ज़िक्र अज़कार नहीं। सुबह उठे, फजर की नमाज के लिए नमाज़ पढ़ी और फिर चल दिए। तो जब उनसे दरियाफ़्त किया कि क्या है, तो आपने फरमाया कि मेरे दिल में किसी मुसलमान के लिए किसी कीना नहीं, कोई हसद नहीं। तो यहाँ तो आप देखिए कि हमारे साथ क्या है, हम क्या करते हैं, हम किस जगह पे हैं। तो कीना और हसद तो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बड़ी से बड़ी नेकी जो है वो भी ज़ाया हो जाती है। आप ये बहुत देखते होंगे, मामलात देखते होंगे, आपने बड़े बड़े अमल किए, बज़ाहिर आपको खुशनुदी हो रही होगी, आप देख रहे होंगे कि लोगों में मेरी बड़ी एक तकरीम हो रही, बड़ी इज़्ज़त हो रही, बड़े लोग मुझे हश हश करके कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम है, नेक आदमी है, अच्छे काम करता है, इखलाक अच्छे हैं, मामलात अच्छे हैं। लेकिन दिल तो सिर्फ रब्बुल इज़्ज़त जानता है और उसी को पता है कि दिल का हाल क्या है। अब हम में भी एक बड़ी मुसीबत है
ہم نے اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ دیکھا یا کوئی معاملات کرنے چاہے تو کہا کہ یار نہیں، اس کے دل میں یہ بات ایسی تھی، اس کے دل میں میرے لیے ایسا تھا، اس کے دل میں برائی تھی، اس کے دل میں یہ چیز تھی۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کے دل میں دیکھنے والے؟ ہمیں کہاں سے یہ استطاعت ملی کہ ہم کسی کا دل دیکھ لیں؟ کسی کے دل کی بات ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ ہمارا اپنا ایک گمان ہوتا ہے، اور اسی گمان کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کے دل میں یہ ہے۔ تو یہ تو ہماری اپنی ایک سوچ تھی نا، ہمارا اپنا ایک ذہن میں آیا ہوا سوال تھا جس کو ہم نے پکا کر لیا کہ اس کے دل میں یہ بات تھی اور اسی کی وجہ سے یہ ہوا۔ جب آپ کسی کے دل میں نہیں جان سکتے اور اس کے بارے میں آپ تصور ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ اپنے دل میں تو جھانک سکتے ہیں نا، آپ کے دل میں کیا چیز ہے وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں نا۔ اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے آپ لوگوں کے غلط تصورات، وہ لوگوں کی غلط جو امیجز ہیں آپ کے اندر، آپ کے دل میں، ان کو صاف کر دیں۔ اپنے دل کو کینہ سے، حسد سے پاک کر لیں، تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ معاشرتی بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ معاشرتی اقدار کا فقدان پتہ کیا ہے؟ کیوں ہم جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ پریشانی کی طرف جا رہے ہیں، معاملات ہمارے خراب ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بیسک جو چیزیں تھی زندگی کو سیدھے رستے پہ چلانے کے لیے، ایک معاشرتی عمل کو چلانے کے لیے، اسلام کو آپ اسٹڈی کریں تو حسنہ کو دیکھیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ آپ دیکھیں تو وہ مشعل راہ ہے انسانیت کے لیے۔ پورا قرآن جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے یہ فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔ تو آپ جو ہمارے ساتھ جو معاملات ہیں، ہم کسی کی طرف کیوں جائیں؟ ہم اپنی طرف کیوں نہ آئیں؟ ہم اپنے آپ کو ان کی طرف راغب کریں، آہستہ آہستہ ٹھیک کریں، اپنے آپ کو ڈھالیں ان چیزوں میں اور لے کے جائیں۔ ہم ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ کوستے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو پھرتے ہیں 3 مہینے تک، بلکہ مدتوں لوگ دل میں بات رکھتے ہیں۔ بات دل میں رکھنا اور پھر اس کو پالنا پوسنا اور ان کو بیان کرتے پھرنا، اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں اور بہت ساری خرابیاں جو ہے نا وہ جنم لیتی ہیں۔ شکایات تو پیدا ہوتی ہیں، برتن ہوں گے تو کھڑکیں گے بھی، کوئی بات تو ایسی ہو جائے گی، لیکن آدمی فوراً اپنا دل صاف کر لے اور اچھا گمان کر لے کسی بات کو۔ اگر کوئی تعویل ممکن ہو تو اچھی تعویل کر لے۔ کسی کی نیت بارے میں آدمی کبھی شبہ نہ کرے، کسی کی نیت کو ہم نہیں جان سکتے، لیکن ہم کہتے ضرور ہیں کہ میں تمہیں جانتا ہوں، مجھے تیری نیت پہ پورا یقین ہے، شک تھا مجھے تیری نیت پہ کہ تو ایسا ہی کرے۔ ہم اس کی نیت پہ کیسے شک کر سکتے ہیں؟ اس کی نیت کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ آدمی جب یہ بات کہتا ہے تو خود ایک طرح سے ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ تو اس سے حسد پیدا ہوتا ہے اور بہت ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ لہذا دل کو صاف رکھنا چاہیے اور حسد اور کینے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمیشہ جب آپ ان چیزوں سے دور رہیں گے، آپ کی زندگی بھی سکون میں رہے گی اور معاشرتی اقدار جو ہیں وہ بھی آگے آئیں گے۔ اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیں، ان چیزوں کا پہرا دینا شروع کر دیں، ایک چیز پہ تھوڑا تھوڑا ایک چیز کو پکڑیں، اس کے ساتھ چلتے رہیں، اس کو عادت بنا لیں، پھر آہستہ آہستہ ساری چیزیں ٹھیک ہوتی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد اور کینہ سے ہمیشہ محفوظ رکھے، ہم ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں محبت سے رہیں اور لوگوں کو اپنے دلوں میں محبت سے رکھیں۔ اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ میزبان رضا خان، مجھے دے اجازت، السلام علیکم۔